শীতের মরশুম মানে কম্বল, লেপ ইত্যাদি। যদি আপনাদের জানাবো যে শীত যত বাড়ে অর্থাৎ ঠান্ডা যত বাড়তে থাকে ততই কিন্তু এই যে দেখছেন কম্বল, এই যে কাশ্মীরি কম্বল এবং সাধারণ মানের কম্বল, তাছাড়া যে সমস্ত রয়েছে চাদর টাইপের রয়েছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু ভিন রাজ্য থেকে বাংলার বুকে পাড়ি জমান এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা, এবং তারা কিন্তু ভিন রাজ্য থেকে এসে বাংলার বুকে এই কাশ্মীরি কম্বল এবং বিভিন্ন জায়গার উত্তরপ্রদেশ, মোরাদাবাদ এবং বিভিন্ন জায়গার যে শিল্পকলা সেগুলো তারা এনে বাংলার বুকে বিক্রি করেন এবং সেই বিক্রি থেকে যেটুকু মুনাফা হয় তাই দিয়েই তাদের জীবন জীবিকা চলে। এবং তার পাশাপাশি এই যে ক্যামেরা পার্সন দেখাচ্ছে যে একেবারে কাশ্মীরি ব্ল্যাঙ্কেট ওপরের দিকে, যেগুলো 5 কেজি 5.5 কেজি ওজন এবং এক একটার দাম 4,000 4,500 টাকা, সেই মূল্যের যেমন আছে। আবার ক্যামেরা পার্সনকে দেখাতে বলবো এই যে কালো রঙের যে কাশ্মীরি ব্ল্যাঙ্কেট, এগুলোও কিন্তু 5 কেজি 6 কেজি ওজনের এবং এগুলো ভীষণ গরম হয়। কাশ্মীরি ব্ল্যাঙ্কেট এবং ওই ওপরে কাশ্মীরি লেপ পর্যন্ত রয়েছে এবং এই যে ব্ল্যাঙ্কেট এগুলো কিন্তু সবই একেবারে কিছু পশমের রয়েছে, কিছু অত্যাধুনিক এখন যেগুলো বেরিয়েছে सिंथेटिक कम्बल सेगुलो रয়েছে। जिला मुरादाबाद। और ये जो कम्बल वाला बिजनेस पहली बार बंगाल में? नहीं, कई साल हो गया। 4-5 साल हो गया सर। 4-5 साल। अगले बार इसमें कहाँ पे आप लोग? इससे पिछली बार इधर ही लगाया, इससे पहले बार जो पांडुआ लगाया। माल कैसे बिकते हैं? धंधा अच्छा होता है तो आदमी लोग लास्ट कर ले आई। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इधर आए, जितना भी लोग हैं सारा। 280 रुपया किलो जनवरी रहेगा इधर। तो इधर जो 5 केजी सबसे लोएस्ट क्वालिटी कितना अच्छा केजी है? 280 रुपये केजी, 5 केजी 6 केजी। बढ़िया कंपनी का माल है, अच्छा। और बहुत महंगा कौन है? महंगा वाला 2,500 का, 3,000 का, बहुत बेस्ट क्वालिटी। वो कौन सा उधर? कौन सबसे लोएस्ट कौन सा है? भालू क्वालिटी ये वाला। अच्छा, एकदम भालू क्वालिटी होगा ये हर कंपनी। तो वो जो काला वाला जो बिका हुआ है, जो महंगा वाला, वो भी अच्छा गर्म होता है। वो ज्यादा मोटा वाला है ना, भालू अच्छा क्वालिटी है। और सबसे बढ़िया तो उसका वजन कितना है? 21 में भैया इसका यदि होगा 5.5 किलो 6 किलो, 5 किलो के ऊपर ही रहता है। 3,000-4,000 कश्मीर वाला अच्छा भालू। तो अभी जो बंगाल में तो ठंडा कम है। ठंडा कम है, लेकिन अब शुरू हुआ है ठंडा। इस महीने रहेंगे अभी जनवरी। अच्छा, तो क्या आपका तो जनवरी का आप लोग इधर लास्ट पड़ रही है अभी बंगाल से, और सेल है इधर इस टाइम पे। जितना भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। हाँ, 280 रुपया केजी, 300 रुपया केजी। क्वालिटी के ऊपर जैसा क्वालिटी हो वैसे माल। तो वो अलग और कौन सा क्वालिटी इधर बढ़िया है? रखा ऊपर सर सबसे बढ़िया क्वालिटी हुआ भालू से। वो 400 रुपया किलो। गारंटी है कोई? तुम मुरादाबाद से क्या तो शुद्ध माल है इधर कैसे लगा? तो कश्मीर वाला ब्लैंकेट कौन है? कश्मीर वाला ये है, मस्त लगा। ऊपर बैग में रखा है वो कश्मीरी लैप ऊपर रखा है, कश्मीरी लैप। हाँ, इधर जब भी बंगाल कश्मीर वाला कोई विंटर सीजन में यही बार आप लोग लगा देंगे। अरे जो मामूद आदमी तो आप लोग इधर कितना दिन रहते हैं? और जनवरी तक रहेंगे। नवंबर में आया था, नवंबर दिसंबर जनवरी लास्ट करके जाएंगे फरवरी में। तो अभी भी नवंबर दिसंबर कितना बिकता है? काफी सेल होता है, खर्चा पानी निकल गया। तो अब ये
व्यवसाय कितना दिन कंटिन्यू कर रहे हैं इधर? मोहम्मद हनीफ अंसारी, जनवरी तक। ঠিক আছে। এবং পাশাপাশি আরো একটা আপনাদের তথ্য দিই দর্শক, যে এই যে স্টার ব্যাটারি চাকুন্দি মোড়ে এই যে কম্বলের দোকান, ক্যামেরা পার্সনকে আরো একবার দেখাতে বলবো যে এই দোকান থেকে কিন্তু কম্বলের যে ব্যবসায়ী তিনি বসে রয়েছেন, যিনি মালিক বসে রয়েছেন, তিনি যেটুকু জানিয়েছেন টাইমস অফ নিউজ বাংলায়, যে এই দোকান থেকে কিন্তু আপনারা যারা খদ্দের কিনতে আসবেন তারা পাইকারি এবং খুচরো দুভাগেই কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন, এমনটাই জানাচ্ছেন এই ব্যবসায়ী। এবং এই স্টার ব্যাটারি চাকুন্দি মোড়ের এই দোকানে আপনারা আসুন, এই ঠান্ডা সামনের ঠান্ডা পড়ুক বা না পড়ুক, আপনারা এসে এখান থেকে ভালো মাঝারি সব এবং কাশ্মীরি যে ব্ল্যাঙ্কেট অরিজিনাল সমস্ত কিছু এই দোকানে পাবেন, খুচরো এবং পাইকারি বিভাগে। আপনারা অতি সত্বর এই দোকানে চলে আসুন, স্টার ব্যাটারি চাকুন্দি, ডানকুনি, হুগলি। এই খবরটি নিবেদন করছেন সৌজন্য সার্সপিকা ফুডস, ডানকুনিতে খাদ্য রসিকদের জন্য সেরা ঠিকানা। একই ছাদের তলায় পেয়ে যাবেন বিরিয়ানি থেকে রোল, চাইনিজ থেকে কন্টিনেন্টাল। খবরটি নিবেদন করছেন চণ্ডীতলার আরোগ্য নিকেতন নার্সিংহোম। ন্যায্য মূল্যে সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পেতে আজই যোগাযোগ করুন এই নার্সিংহোমে।